Vámonos con el cinturón de seguridad abrochado. No se apresuren a abrir los compartimientos hasta que el avión se haya detenido completamente y la señal del cinturón haya sido apagada. Nuestro equipo en el aeropuerto los está esperando para ayudarles en todo lo que necesiten. Antes de irse, revisen que lleven todos sus objetos personales. Ya pueden utilizar sus celulares. Para nosotros ha sido un placer tenerles a bordo y esperamos volver a verles muy pronto. Gracias por volar con Avianca. We are already in El Salvador and at the time you promised. Please remain seated and with your seatbelt fastened. It's for your safety. Do not rush to open the overhead compartments until the plane has come to a complete stop and the seatbelt sign has been turned off. Our team at the airport is ready to help you with anything you need. Before leaving, make sure none of your personal belongings are left in the plane. You can turn on your cell phones now. It has been a pleasure for us to serve you today. We look forward to seeing you on board soon. Thank you for flying with Avianca.
balcón, el más amplio.